भजन अंताक्षरी। नमस्कार। भावर लहरी अक्षर चातुरी भजन अंताक्षरी एक नुआ अध्याय रे दर्शक बंधु आपण मानकु हृदयर सहित स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आपण माने मध्य अपेक्षा करिसंती काहेकि ना एई सीनियर ग्रुप आउ एई जूनियर ग्रुप गोटे अध्याय सीनियर जीति थिले आउ गोटे अध्याय जूनियर जीति थिले। आज आपण माने भी अपेक्षा करिसंती विगत अध्याय रे आमे घोषणा करितलु ए अध्याय रे किए जीतिबो देखि नबा केही जानि नाहंती किए जीतिबो बोली। अध्याय खेल पर जना पड़िबो सीनियर जीतिबे ना जूनियर जीतिबे। दर्शक बंधु आरंभ करवा आज अध्यायर प्रथम पर्याय अंताक्षरी पर्याय अंत अक्षर दायित्व मोर। धनमाली बनमाली धनमाली बनमाली तो कथा भाली भाली रे दिन मो जाउची सरी रे दिन मो जाउची सरी। संसारे सीना करिची घर हेले सन्यासी मन तो मोर भजे नीति राम हरि रे दिन मो जाउची सरी रे दिन मो जाउची सरी। दिन मो जाउची सरी अंत अक्षर बाहरी आसला र आउ चतुर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम जी सठिक उत्तर देव अध्याय आरंभ करिबो। प्रश्न बहुत सहज प्रश्न है घर भितरे घर घर भितरे घर कौन कहू क्या दर्शेब एटा। ओके मध्यम मशारी घर भितर घर मशारी सठिक उत्तर। ओके मध्यम दल र अक्षर रे भजन भाबु थाओ काठी गड़ब पंचम पाखरु गड़ा पंचम काठी केते आसिला सत्य एक 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 अच्छा देखिवा र रामा भर हे ए मिनती मोर हे रामा भर हे हसी जाए भव झड़े छर हे रामा भर हे जिमिति तारे लो वैज्ञानिक। कौन कल सल एत बढ़िया सुंदर गीतटे धरथिल आउ छंदी गली भाई फंबल हो गला कौन करवा नियम रे बंधा पाताली टिके जाओ पाताली टे शुणा ठीक रे तो मुठू शुणा गीतटा अंत अक्षर मत मिलनी। ओके एबे ठीक हो। रामा भर हे मिनती मोर हे रामा भर हे हसी जाए भव झड़े छर हे रामा भर हे जिमिति तारी लो वैज्ञानिक बट सबरी हस्तरु पहुँचिल उचिष्ट देखिए ही प्रीति आहे दासरथी देखिए ही प्रीति आहे दासरथी मो गुहारी घेना करे मते तार हे रामा भर हे रामा भर हे रामा भर हे ए मिनती मोर हे रामा भर हे। ओके ओके पाताली रे सब ठीक मो से कारण माड पड़ले सब सीधा हो जाती। आज्ञा मत बोधे एटा शूट करछि नाही सेमिति किछि नाही सेटा दंड एरियाटा शैल होमा भाई ना मु जिबे नहीं से नियम ये अध्याय रे नाही। ओके माइनस पॉइंट गोटे मुंडे कि सेठी बसता। ओके ह अक्षर रे बाजे लागला पंचम। ओके काठी गड़ब मध्यम पाखरु गड़ाई दियो काठी केते आसला रवि एक एक अच्छा एक आसी गला रामा बर हे ह अक्षर अच्छी सर गाओ। हे सखा केते दिन हेलाणी तम साथे हेइनी देखा हे सखा केते दिन हेलाणी तम साथे हेइनी देखा
देवस्नान पूर्णमी रे सुबन कुआ पानी रे देवस्नान पूर्णमी रे सुबन कुआ पानी रे सुनिली तमे आनंद मने गाधे पड़ी अधिका सखा केते दिन हेलाणी तम साथे हेनी देखा हे सखा केते दिन हेलाणी तम साथे हेनी देखा। ठीक अच्छे अभिन्न देखा ख अक्षर बाजी लगला मध्यम दल पंचम दल पाखु काठी गड़ब गड़े दियो केते आसला सौजन्या 2 आसला 2 ओके ख अक्षर रे 2 देखिबा ख ख पात सेपटू गले कौन है मध्यम बस्ता खोलुनु बस्ता खोलो खोलो मा सारला तो सिंह दुआर मन खोली कहिबी दुख मोहर तुही मोर आशा तुही मो भरोसा तोठू बड़ी के अच्छी मो निजर खोलो खोलो मा सारला तो सिंह दुआर भाबरे गाइल रविंद्र भाबरे गाइल हां भाई जो बस्ता खोलिया कथा कहले खोलो मन पड़ला किंतु जो जगह क्रॉस लाइन रे जोटी प्रकृत पढ़िबा कथा सेठी खोली पारलानी ताଳ उल्टी गला रविंद्र उठ टिके शैल नानी के जाई जॉइन करो ठीक अच्छी एबे पंचम दल तमे र अक्षर रे भजन भाबु थाओ काठी गड़ब मध्यम पाखरु केते पड़ला भाई ना 2 पड़िला 2 देखिबा रथ सजा बाट सजा आस कालिया मठ कर नाही बांक चुलिया रथ सजा बाट सजा आस कालिया मठ कर नाही बांक चुलिया बड़ दांडे भक्त उछन हेलेणी बड़ दांडे भक्त उछन हेलेणी आखिरे देखिबे नीला चलिया रथ सजा बाट सजा आस कालिया मठ कर नाही बांक चुलिया रथ सजा बाट सजा आस कालिया मठ कर नाही बांक चुलिया बांक चुलिया बढ़िया गाइल सत्य आ अक्षर बाजी लगला मध्यम काठी गड़ब पंचम पाखरु केते आसिला सर 3 आसी 3 आसी आउ मु 3 मते विदा करियो ना कोन आ अक्षर आ हाँ আজি কি বেড়ারে মোর রাতি পাহিলা আজি কি বেড়ারে মোর রাতি পাহিলা মনারে শ্রীক্ষেত্ররু চিঠি আসিলা মনারে শ্রীক্ষেত্ররু চিঠি আসিলা ঘর তুলসী তুলসী খালি বাসিলা ঘর তুলসী খালি বাসিলা মনারে শ্রীক্ষেত্ররু চিঠি আসিলা মনারে শ্রীক্ষেত্ররু চিঠি আসিলা বন্ধু লেখিছন্তি মোর চিঠি ଯିବି ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଚିଠି ଯିବି ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଆଜି ଖୁସିରେ ମୋ ମନ ନାଚିଲା ମୋ ନାଁରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ମୋ ନାଁରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ମୋ ନାଁରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଗଡ଼ ଜିତିଲ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ ଟିକେ ହଁ छोट मोर बड़ कथाटे कहबी सर कह। कहबी
এটা তুলসী চন্দন কু গাইলে তুলসী বাসরে খালি তুলসী তুলসী ঘর বাসিলা তুলসী চন্দন ঘর বাସିଲା কে জানি মোর ଶ୍ରୀଚରଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ହଁ କାଳେ ମୁଁ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ଭୁଲେଇଥିବ ନାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହଁ, ଅଧିକା ହଁ, ଟିକେ ନା ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଉଠ ଆଉ ଗୋଟି ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଗୋଟି ଯିଏ ଯିବ ପୁଣି ଆସିବ ସିଏ ଆଣିକି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ହଉ ନିଅ ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ପକେଇଦବ ଆଉ ମାନେ ସେମିତି ନିୟମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ହାରିଗଲେ ନା ହାରିଛୁ କୋଉଠି ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲ ତମେ ପୁରା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓକେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲର ବାଜି ଲାଗିଲା ଏବେ ପାତାଳିରୁ କାଠି ଗଡ଼ୁ କେତେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀଚରଣ 3 3 ଆଚ୍ଛା ଓକେ 3 ସୌଜନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଲ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲାଣି ଡୋରି ମାର ବଉଡ଼ଲ ନକର ଆଉ ତୁ ଛୁର ବେଗି ବେଗିଆ ଲାଗିଲାଣି ଡୋରି ମାର ବଉଡ଼ଲ ନକର ଆଉ ତୁ ଛୁର ବେଗି ବେଗିଆ ସେ ଯେ କରୁଣାମୟୀ ସେ ଯେ ଅଭୟଦାୟୀ ସେ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ସେ ଯେ ଛାଡ଼ିଆର ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯାହା ବୈଧ ବତେଇଲା ସେଇଆ ଓକେ ସୌଜନ୍ୟା ଉଠ ସେଠି ଯାଇ ଠିଆ ହବ ସେଠି ତ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠି ଯାଇ ଠିଆ ହବ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ମୁଁ ପାଇଲିନି ସେଇଠି ଗାଇଦିଅ ସେଇଠି ପାଖରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ତମ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷରରେ ଗାଇଦେବେ ଆଉ ଥରେ ଗାଇଦିଅ ଗୀତଟା ସୌଜନ୍ୟା ଲାଗିଲାଣି ଡୋରି ମାର ବଉଡ଼ଲ ନକର ଆଉ ତୁ ଛୁର ବେଗି ବେଗିଆ ସେ ଯେ କରୁଣାମୟୀ ସେ ଯେ ଅଭୟଦାୟୀ ସେ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ସୁଖ ଦିଏଲୋ ସେ ଡାକିଲାଣି ମା ମୋର ଆଯିବା ଲାଗିଲାଣି ଡୋରି ମାର ବଉଡ଼ଲ ନକର ଆଉ ତୁ ଛୋର ବେଗି ବେଗିଆ ଆରେ ପାତାଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାତାଳି ଏଥର ପଠେଇଦେବି ସବୁ ସେଇଠି ଠିକ ଗାଇବେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ପୁରା ଫ୍ରେମଟା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ଓକେ 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 ସେଇଠି ବସି ଗାଇବ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଆସିଛି ଆ ଓକେ କାଠି ଗଡ଼େଇ ଦିଅ ଏବେ ମାନେ ଶୈଳଭାମା 1ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର 2ରେ ଶ୍ରୀଚରଣ 3ରେ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖିବା କେତେ ପଡ଼ିଲା 3 ପଡ଼ିଛି ସାର୍ 3 ମାନେ ଶ୍ରୀଚରଣ ମୁଁ 3 ହଁ କହିବି ମୁଁ ଗପଟିଏ ମୋ ଦୁଃଖର ଶୁଣେଇବି ଗୀତଟିଏ ମୋ ଲୁହର ଚକା ନୟନରୁ ନିଦ ହଜିଯିବ କଳା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ରଙ୍ଗ ଧର ମୋ ଦୁଃଖର କହିବି ମୁଁ ଗପଟିଏ ମୋ ଦୁଃଖର ଶୁଣେଇବି ଗୀତଟିଏ ମୋ ଲୁହର ହଉ ହେଲା ଆଉ ଦୁଃଖ ଲୁହ କରନି ସୁଖରେ ସୁଖରେ
ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯା ଶ୍ରୀଚରଣ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ନେବି ନା ଗୋଟି ଛାଡ଼ିବି? ଗୋଟି ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ର ର ଅକ୍ଷର ବାଜି ଲାଗିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରୀଚରଣ କାଠିଗଡ଼ା। କେତେ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀଚରଣ? 1 ପଡ଼ିଛି। 1 ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ଦେଖିବା। ऋतु बदलिला परी मो मन बदली न जाऊ, ऋतु बदलिला परी मो मन बदली न जाऊ, सब समय रे तुम श्रीपय रे, सब समय रे तुम श्रीपय रे, लयम रही थाऊ ऋतु बदलिला परी मो मन बदली न जाऊ, ऋतु बदलिला परी मो मन बदली न जाऊ, मो मन बदली न जाऊ। हेला गीत धरा है ठीक जे, किंतु ताल जो कथाटी पड़ी ताल तुम मझे पूरा ओल्टे देल, पुणी आसिक धरला बेलू साइन लाइन धरला बेलू सेठी भी ओल्टी गला। दुखर सहित कहूँ अभिन्न उठ और टे पाताली जाओ, सेठी ठिया हम जगह नहीं। रवींद्र ठीक कहते फटो उठला भाया कथाटा आज हूँ। दर्शक बंधु ये गीत सहित आज अध्यायर प्रथम पर्याय माने अंताक्षरी पर्याय आमर ये सरी जाइए। मध्यम दल 3 जन जाक पाताली जाइए -3 एवं पंचम दल 2 जन पाताली गले -2 माने मध्यम दल -3 रे अछंती, पंचम दल -2 रे अछंती। आरंभ करवा एबे शब्द पर्याय। यही शब्द पर्याय क्रम रे उभय जन को मु कहि रखे जे एलईडी स्क्रीन रे बॉक्स आसीबो, जो बॉक्स रे जहाँ शब्द उहियो थिबो से शब्द को तमे गेस करिवो, पूरण करिवो, आउ जेते प्रकार अक्षर आसी पारे शब्द होई पारे करिवो, किंतु फाइनली कंप्यूटर बाबा जो शब्द रखी थिबे से शब्द ऊपर तुमको गीत गाइबा पड़िवो। ओके न गाई पारले जहाँ घटना घटिबा कथा जानिच। अध्याय आरंभ होउची हमरो मध्यम दल पाखरु। तो कंप्यूटर बाबा एलईडी स्क्रीन रे मध्यम दलक पई बॉक्स कला ब्लैंक ब्लैंक भाईना। हाँ मोर हैला कला चांद, कला चांद आउ मोरला कला दियो, कला दियो, कला चांद कला दियो कोटा फाइनल कला दियो हो। अच्छा कला दियो देखिबा कंप्यूटर बाबा शेष 2 अक्षर खोली जाऊ। कला मेघ किछि हेलानी ठीक अछि न हो पछे कला मेघ रे किंतु गीत गाई देले पार मु गाइबी भाई कला मेघ। ओके अच्छा देखिबा शैलो भामा। कला मेघ छाई तले करछे घर, दुख छड़ बरसा को नाही मोटर, कला मेघ छाई तले करछे घर, दुख छड़ बरसा को नाही मोटर, बहिले बहिब कस्तूरी महक, बहिले बहिब कस्तूरी महक, परसिब परसिले परसिब परसिले, करुणा जल मो पूजा पुण्यर फल, करुणा जल मो पूजा पुण्यर फल, कला मेघ छाई तले करछे घर, दुख छोड़ बरसा को नाही मोडर। हेला हेला पारी हो जाइए शैलो भामा। एबे आसी जाओ स्वस्थान को आसी जाओ। एबे पंचम दल को पाली कंप्यूटर बाबा। पंचम दल को पाई एलईडी स्क्रीन रे बॉक्स प्राण 3टा बॉक्स खाली अछि। प्राण संगिनी आसिले प्राण संगिनी आउ प्राण सजनी आउ प्राण बांधव
ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବ ଆଉ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କୋଉଟା କନଫର୍ମ ମତେ କୁହ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାବା ଖୋଲି ଯାଉ ଶେଷ 3 ଅକ୍ଷର ପ୍ରାଣ ମିତଣୀ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ମିତଣୀ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ତ ପାର ନହେଲେ ନହେଲେ ଅଛି ଅଛି କାହା ପାଖରେ ଗାଇକି ଆସୁନ ପାତାଳରୁ ଥାଉ 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 ମନେ ପଡୁଛି ବଢିଆ ଗୀତଟା ପ୍ରାଣ ମିତଣୀ ରେ ଦେଖିଲେ ରହୁଛି ଲାଖି ପ୍ରାଣ ମିତଣୀ ରେ ଦେଖିଲେ ରହୁଛି ଲାଖି ଭାଲୁଣି ପରାଏ କାଳିଆ ମୁଖକୁ ଭାଲୁଣି ପରାଏ କାଳିଆ ମୁଖକୁ ଚାଲୁଣି ପରାଏ ଆଖି ପ୍ରାଣ ମିତଣୀ ରେ ଦେଖିଲେ ରହୁଛି ଲାଖି ପ୍ରାଣ ମିତଣୀ ରେ ଦେଖିଲେ ରହୁଛି ଲାଖି ଯଥା ସମୟରେ ସତ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତମର ପୁରା ମାନେ ହଠାତ୍ ଯୋଉଟା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଭଳି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଫସିଲା ଓକେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସ ତମର ବି 3ଟା ଘର ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ମାଟି ମିଶାଅ କିଛି ଦେଖିବା ମାଟି କଳସ ମାଟି କଳସ ଓକେ ମାଟି କାଦୁଅ ମାଟି କାଦୁଅ ହଁ, କାଦୁଅ ହବ। ମୋର ଭାଇନା ଏପଟୁ ହଉ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ହଁ ମାଟି ମଣ୍ଡପ ମାଟି ମଣ୍ଡପ କୋଉଟା ଫାଇନାଲ ମାଟି ମାଟି ମଣ୍ଡପ ମାଟି ମଣ୍ଡପ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାବା ଶେଷ 3 ଅକ୍ଷର ଆସିଯାଉ ଚଉରା ଚଉରା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲାନି ମାଟି ଚଉରା ଉପରେ ହଁ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ଗୋମୟରେ ଲିପି ଦେଲି ମାଟି ଚଉରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦେଲି ଅଗଣା ସାରା ଗୋମୟରେ ଲିପି ଦେଲି ମାଟି ଚଉରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦେଲି ଅଗଣା ସାରା ବରୁଣ କାଠରେ ଆସ୍ଥାନ କରିଛି ଘଡ଼ିଏ ରାତିରୁ ପଦୁମ ତୋଳିଛି ପୁଣି ଆଶାଛି ଆସିବେ ବୋଲି ମୋ କାଳିଆ ହୀରା ଗୋମୟରେ ଲେପି ଦେଲି ମାଟି ଚଉରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦେଲି ଅଗଣା ସାରା ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କର ଶୈଳ ବାପାକୁ ତମର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ତମର କିଛି ଶବ୍ଦ ବାଜିଲାନି ମାଟି ଚୋରାରେ ଗୀତ ଥିଲା ବାରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସ 3 ଘର ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ରାଧା କଣ ଯୋଡ଼ିବ ତମେ ଏଇଟା ମାଧବ ଆସିବ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି 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 ରାଧା ମାଧବ ଆସିବ ମାଧବ ଆଉ କଣ କହିବ କି ତମେ ରାଧା ମୋହନ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିପାରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ମୋହନ ଫାଇନାଲ ରାଧା ମାଧବ ରାଧା ମାଧବ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାବା ଶେଷ 3 ଅକ୍ଷର ଆସିଯାଉ ରାଧା ତମାଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ରାଧା ତମାଳ ସୌଜନ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ଗାଅ ତୋଳି ଆଣିଛି ରାଧା ତମାଳ ଫୁଲି ଫୁଲି ଗୁନ୍ଥିଛି ମୁଁ ମାଳ ତୋଳି ଆଣିଛି ରାଧା ତମାଳ ଫୁଲି ଫୁଲି ଗୁନ୍ଥିଛି ମୁଁ ମାଳ ମୋ ସଜ ହାରଟି ନବୁ ତୋ ଛଡ଼ା ମାଳଟି ଦବୁ ଦବନ ବାରି ବଢ଼ିବ ଭାବ ଆମର ତୋଳି ଆଣିଛି ରାଧା ତମାଳ ଫୁଲି ଫୁଲି ଗୁନ୍ଥିଛି ମୁଁ ମାଳ ତୋଳି ଆଣିଛି ରାଧା ତମାଳ ଫୁଲି ଫୁଲି ଗୁନ୍ଥିଛି ମୁଁ ମାଳ ହଉ ଆସ ସୌଜନ୍ୟ ଆସିଯାଅ ସସ୍ତାନକୁ ଆସିଯାଅ ଯାହା ହଉ ପାରି ହେଇଗଲା ରାଧା ତମାଳ ମିଳିଗଲା ଓକେ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସ ପ୍ଲିଜ କଳା ବ୍ଲାଙ୍କ ବ୍ଲାଙ୍କ କଣ ଯୋଡ଼ିବ କଳା ହୀରା କଳା ହୀରା କଳା ହୀରା କଳା ଜହ୍ନ କଳା ଜହ୍ନ ଆଉ ବି ହବ ଭାଇନା କଳା ଚାନ୍ଦ କଳା ଚାନ୍ଦ କଳା ଚାନ୍ଦ କଳା ଜହ୍ନ କଳା ହୀରା କଳା କଳା ପାରା କଳା ପାରା ଆଉ କଣ
কোটা ফাইনাল কলা ধলা হ্যাঁ কলা ধলা হ্যাঁ কলা ধলা কাই ন হই পারিব কোন ফাইনাল কোটা কলা ধলা। কলা ধলা ঠিক আছে কম্পিউটার বাবা শেষ 2 অক্ষর আসি যাও আসিলা কলা কাহ্নু আসিলা কলা কাহ্নু কলা কাহ্নু হ্যাঁ। আচ্ছা জন্মিলে কলা কাহ্নু দেব কি কোড়রে আকাশরে চারি মেঘ হইলে মেড়রে জন্মিলে কলা কাহ্নু দেব কি কোড়রে আকাশরে চারি মেঘ হইলে মেড়রে লুহার শিকুলি আপে ফিটি তো গলারে জন্মিলে কলা কাহ্নু দেব কি কোড়রে আকাশরে চারি মেঘ হইলে মেড়রে জন্মিলে কলা কাহ্নু দেব কি কোড়রে আকাশরে চারি মেঘ হইলে মেড়রে পাଳି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ କାଳିଆ ପୁଣି 3 ଘର ବ୍ଲାଙ୍କ ଯୋଡ଼ କାଳିଆ ଶ୍ରୀମୁଖ କାଳିଆ ଶ୍ରୀମୁଖ ହଉ ହେଲା କାଳିଆ ବଦନ ହଉ ହଉ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା କୋଉଟା ଫାଇନାଲ କାଳିଆ ଠାକୁର ଫାଇନାଲ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବା ଶେଷ 3 ଅକ୍ଷର ଆସିଯାଉ କାଳିଆ ଠାକୁର କିଛି ହେଲାନି କାଳିଆ ବଦନ କାଳିଆ ଠାକୁର କିଛି ହେଲାନି କାଳିଆ ଅଧରେ ଗୀତ ହବ ହଁ ଅଛି ଗୋଟେ କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ତାର ଅଧରୁ ଝରୁଛି ସୁଧା କାଳିଆ ଅଧରେ ଚାନ୍ଦ ତାର ଅଧରୁ ଝରୁଛି ସୁଧା ସେ ଅଧାସରେ ଜଗତ ମୋହୁଛି ସତ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଏଠି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ତମର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତମେ ଭୁଲଭାଲ କଲଣି କାରଣ କାଳିଆ ଅଧର ଆସିଛି ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତମେ ଗାଇଲଣି କାଳିଆ ଅଧରେ ଆମର ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହେ ଯେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆସିବ ଶବ୍ଦ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମାତ୍ରା ନା ଫଳା ଯଦି ମାତ୍ରା ରେ ଆସିଥାନ୍ତା ତମେ ଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତ ହଠାତ୍ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଲା କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଅଧର ଥିଲା ଏମିତି ପାତାଳି ଯାଇଥାନ୍ତ ଏମିତି ଭୁଲିଗଲ ପାତାଳି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ ଉଠ ପାତାଳି ଯାଅ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସ ଚକା 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 2ଟା ଘର ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ମୁଁ ଆଗ କହିବି ଭାଇନା ହଁ। ଚକା ଡୋଳା ହଁ ତାପରେ ଚକା ଜହ୍ନ ତାପରେ ଚକା ଆଖି ଫାଇନାଲ କ'ଣ ଚକା ଆଖି ହଉ ଚକା ହଁ ଚକା ଆଖି ଆଖି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା ନହେଲେ ବି ତମକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାବା ଶେଷ 2 ଅକ୍ଷର ଆସିଯାଉ ଆରେ ଚକା ଆଖି ମୁଁ ଗାଇବି ମିଶି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା आहे चका आखी चका आखी आहे चकाखी आहे चकाखी आहे चकाखी आहे चकाखी सुखिलाणी कंठ डाकी डाकी सुखिलाणी कंठ डाकी डाकी सत कहूची कि मिछ मु कहूची सत कहूची कि मिछ मु कहूची 22 पाहाच तोर साखी आहे चकाखी आहे चकाखी आहे चकाखी आहे चकाखी हौ आसी जा रविंद्र आसी जाओ रविंद्र
बहुत समय बसीगल पाताड़ी रे हाँ हाँ मैंने मैंने ଶୈଳବା ବି ଅଧିକ ସମୟ ବସିଗଲେ। ତମର ତମେ ଜମା କେବେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିଲି ନା ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ମୁଁ ବସିଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ओके एबे पंचम दलଙ୍କ पाଳି ଆଉ पंचम दलଙ୍କ ପାଇଁ बॉक्स गुहारी तीनटा घर ब्लैंक अछि कोन जोड़िबो गुहारी ଶୁଣିମା गुहारी सुनिमा ठीक गुहारी मोहर गुहारी सुनिबा गुहारी मोहर देखि नबा कंप्यूटर बाबा कोन रखिसंती ब्लैंक स्पेस रे कंप्यूटर बाबा शेष 3 अक्षर आसी जाऊ गुहारी करूची गुहारी करुछि बाबा घर को मो आसीब गुहारी करुछि बाबा घर को मो आसीब बाढ़ी दे अभिन्न 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 तमे स्थान बदले दियो सेठी उठी जा मझिरे बस ଭାଇନା ଭାଇନା ଏକା କଥା ହେଲାନି एका कथा किछ लानी माइनस पॉइंट लागिला ना आउ गोटे माइनस पॉइंट तुम ऊपर लागिला दर्शक बंधु এই गीत सहित आज अध्यायर शब्द पर्याय आमर एठी सरी जाईची एई पर्याय सुधा मध्यम दल अछंती -3 रे पंचम दल आगे -4 रे एबे आरंभ करिवा धुन पर्याय एई धुन पर्याय क्रम रे कीबोर्ड्स रु धुन आसीबो धुन को चिन्हा हबो एवं ठीक ठाक परिवेषण हबो नहले फलाफल भयंकर अध्याय आरंभ होची हमर मध्यम दल पाखरु मध्यम दल को पई परमानंद साहू हाँ 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 साई तुम्हें तिकिता तिताड़ साई तुम्हें आसिब की मो शून्य मन मंदिरे बाबा तुम्हें आसिब की मो शून्य मन मंदिरे तुम पाद पड़ब की मो भना भंगा कुटीरे तुम पाद पड़ब की मो दिन भंगा कुटीरे साई तुम्हें आसिब की मो शून्य मन मंदिरे बाबा तुम्हें आसिब की मो शून्य मन मंदिरे श्रीचरण बढ़िया गाइल खाली मझे से शब्दटा टिके फिसफिस हे गला कोन टिके दिन 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 क्षमा कर दउची आगे आगे एबे पंचम दल को पाळे पंचम दल को पई बसंत मिश्र जा रे उड़ी जा सिरड़ी को लागिला 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 बाबा डोरी रे मन पक्षी जा रे उड़ी जा सिरड़ी को रे मन पक्षी जा रे उड़ी जा सिरड़ी को बसी बुझाई पादे शरण बुझिबु बसी बाबा चरण बसी बुझाई पादे शरण बुझि बुझाई बाबा चरण भजिबु साई पाद पद्म को जा रे उड़ी जा सिरड़ी को रे मन पक्षी जा रे उड़ी जा सिरड़ी को हाउ उड़ी उड़ी के आसबारी स्वस्थान को आसबारी अभिन्न एबे मध्यम दल को पाଳି और मध्यम दल को पई धुन आसू हाँ हाँ तो चका डोला को चाही रही थी मो आखिरु लुह सरीबा जाए तो चका डोला को चाही रही थी मो आखिरु लुह सरीबा जाए तो ना धरी डका पारी थी तो
ନା ଧରି ଡକା ପାରିଥିବି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଧରିବା ଯାଏ ତୋ ଚକା ଡୋଳାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରିବା ଯାଏ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରିବା ଯାଏ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଧୁନ ପାରି ହେଇଗଲା। पंचम दल को पाली पंचम दल धुन आसु आखिरी थाऊ बाहुड़ा रथ कानो सुनु थाऊ तुमरी नाम बाहुड़ी जाइबो आहे बाहुड़ा ब्रह्म बाहुड़ी जाइबो आहे बाहुड़ा ब्रह्म हातरी थाऊ महाप्रसाद पाद छुई थाऊ तुमरी धाम बाहुड़ी जाइबो आहे बाहुड़ा ब्रह्म बाहुड़ी जाइबो आहे बाहुड़ा ब्रह्म। राइट मध्यम दल को धुन आसु कस्तूरी चहटेलो चंदन चहटेलो कस्तूरी चहटेलो चंदन चहटेलो तुलसी तयना चहटे बड़ देउल को जगा जेबे देउटे बड़ देउल को जगा जेबे देउटे कस्तूरी चहटेलो चंदन चहटेलो कस्तूरी चहटेलो चंदन चहटेलो तुलसी तयना चहटे बड़ देउल को जगा जेबे देउटे बड़ देउल को जगा जेबे देउटे। पंचम दल को पाली पंचम दल को धुन आसु मु गाउची सुंदर जानिचु जदि तू कहरे कालिया जानिचु जदि तू कहरे कालिया राधा सुंदर के मीरा सुंदर राधा सुंदर के मीरा सुंदर जहाँ को पचार सीए तो कहब जहाँ को पचार सीए तो कहब शंखा सुंदर कि काच सुंदर जानिचु जदि तू कहरे कालिया जानिचु जदि तू कहरे कालिया गीत सुंदर कि नाच सुंदर राधा सुंदर कि मीरा सुंदर। आसी जा सत्य आसी जा सत्य नाच जाओ दर्शक बंधु यही गीत सहित आज अध्यायर धुन पर्याय आम ये सरी जाइए पर्याय सुधा उभय दल सामान स्थित अच्छा मध्यम -3 पंचम -4 एवं आरंभ करवा ताल पर्याय उभय दल को मुझे कही रखे 2 मिनिट्र अवधि आसब 2 मिनिट भितर सर्वनिम्न 5टी गीत उभय दल को गाइबा पड़ो 5टी गीत पर जितोटी अधिका गीत गाई पारे से बोनस प्लस 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 ही चलो श्रीचरण प्लस 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 हाँ अध्याय आरंभ होमर मध्यम दल पाखु मध्यम दल तुम मन क्यू देवी 1 2 3 4 देवी तापर तुम स्टार्ट हम ओके मो हाथ में स्टॉप वॉच आउ 2 मिनिट जो सर से बंद हम ताल आरंभ हो विभू प्रसाद 1 2 3 4 देख जा चका डोला को भूल ना काली दला को देख जा चका डोला को
एते बेले की हे बंधु पड़िला की मने जीवर जीवन खोजिल कि एते दिने बंधु पड़िला की मने थका मोहन चाल जीवा चका नयन देखिबा शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाड़िबा जगन्नाथ तो पाते जुहार तो पाते जुहार बेनी नेत्र करिब मो आड़े नजर आड़े नजर रथ जा चली जा चक गड़ी जा रे रथ जा चली जा चक गड़ी जा आमी तो गलु रे जतकू बजारे देखिलु रथ पाटे देखिलु पेट बैद मुंडे बुलाइल हाथ काहे की आसीछु मन किसने बापाई रे आसियछु लंगला तू जीवु शून्य होई रे काहे की आसीछु मन ओलोट बृखे खेलुची लोटणी पारा ओलोट बृखे खेलुची ओठा काठी पंजुरी रे ओठा काठी पंजुरी रे न पड़े धरा ओलोट स्टॉप एटा कैंसिल हो गला 6टी गीत तुम पारी कर 5टा सर्वनिम्न थिला गोटे बोनस पाइछ ठीक अछि आगुरु थिला -3 कटिगला +3 रे तुम अच्छा 3 रैपिड राउंड अछि अच्छा एबे पंचम दल को पाली आ पंचम दल को पाई से एका नियम 2 मिनिट अवधि रे सर्वनिम्न 5 अधिका गाई पारले बोनस सेमान को भलिया उदाहरण पाई गलनी विप्रसाद ताल प्रयोग हो 1 2 1 2 3 4 प्रभात रूठी खोलिले नयन दिशि जाए तुम चका नयन काहिकी जीवी मो काशी वृंदावन तुम ठारे पारा लागिची मन जमुना जाओना जाओना जमुना कदम्ब मूलरे लुचिछि से कान्हा मानिनी जाओना करना बहाना मान गमना जमुना जाओना गभारी गजरा नाउछि सखी आइरा चाही मथारे सिंदूर नाउछि सखी कालिया पाई से तो रसी कमणी मते भूलिब पुणी देवदासी परामू राति कह पाई बंसी रे तू राधा राधा डाकना बंसी रे तू राधा राधा डाकना तू थरे डाकी देले राधा ताकू लागे नुआए क निंदा कान्हा निंदार नियारे आउ जलना तुम्हें मो जीवने स्टॉप 2 मिनिट अवधि चली गला 4टी गीत तुम पहुँची गल 5 नंबर गीत तो हो पारानी आरंभ होता टिके चालाकी करथिले ही था छोट छोट गीत धाड़ी होते ताल पर्यायर छोट छोट गीत धाड़ी अभिज्ञ खेलाड़ी छोट छोट गीत पारी करते 6टा गीत गाई ओके तुम कि लंबा लंबा गीत ठीक अच्छे अभिज्ञता आगू हो तुम आमर नियम था मिनिमम 5टा गाइबा तुम उपर -5 लगिगला जेहेतु 5 गाई पार्लनी आगुरी -4 -9 पॉइंट तुम +3
ঠিক ଅଛି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ର୍ୟାପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ। ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରୁ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲେ? କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ? କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ? କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲେ? କହିପାରୁନ? ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିରାଟ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲାନି। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ବିରାଟ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଉ ନାଁରେ ଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଉ ନାଁରେ ଥିଲେ? ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର, ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାବା। ଭୀମ କୋଉ ନାଁରେ ଥିଲେ? ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଭୀମ କୋଉ ନାଁରେ ଥିଲେ? ବୃକନ୍ନଳା। ବୃହନଳା। ବଲ୍ଲଭ। ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇଆ ବଲ୍ଲଭ। ତମମାନେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଦେଇଛ। ତମ ପାଖରେ ଥିଲା +3 -2 କଟିଗଲା +1। ଗୋଟିଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ +1, +2ରେ ତୁମେ ରହିଲ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ମୋର। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କହିପାରିବନି, ଜାଣିଲି ସୁଦେଶନା। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ସୁଦେଶନା। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ କ'ଣ? ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ କ'ଣ? ହଁ ନାଇଁ ଉଦଳା। ଉଦଳା। ଉଦଳା, ଉତ୍ତରା। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଚକ ଏବଂ ବିରାଟ ରାଜା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? କିଚକ ଏବଂ ବିରାଟ ରାଜା ରାଜା ପ୍ରଜା। ନାଇଁ, ଶଳାଭେଣୀ। ତମେ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନ। ତମ ପାଖରେ ଥିଲା -9, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାଇନସ୍ ହେଲା -12। ତମମାନେ +2, ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଏ ଜିତିବ। ଅଭିଜ୍ଞତା କାମ ଦେଲା। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଭାବ, କିଛି ମଜା, କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ଏ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ଭାବର ଲହରୀ, ଅକ୍ଷର ଚାତୁରୀ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ।